Gen mutira. Pod genom podrazumijem da će svaka ćelija ima tu spiralu. DNA. Kako ja znam, barem u svakom jezgru ta spirala se ispravi, to je 2 metra, to je sve dijametra. Znači, mi smo stvoreni od toga. I tamo ima zona koje nisu aktivne, ali postoje. Nešto što je aktivno, ali postoje. Jasno, stvar čim postoji, on ima smisla. I aktivirat će se vada kad bude došlo vreme. A kako dolazi vreme? Mi ga sami stvaramo, ne mi. Mi ga sami stvaramo. Sredinom 19. veka do početka 20. veka, kad se krenula nauka debelo da se razvija bilo koja nauka, by the way, nauka kad mi kažemo ljudima, nemojte ići 1000 godina. To je mnogo savremena struktura, ne znam da li znate ili ne, evo, medicinski fakultet u Beogradu, stvoren koga je znam. 1920. Ta institucija. To je nedavno, do 100 godina. Kako su ljudi živjeli, kako su se lečili pre toga, naprimjer, kad nije bilo strukture. I to se odnosi i na fiziku. Ne znam, da li znate ili ne, da do Newtona, to sam i također pričao, do Newtona 1200 godina sam mislio da mi vidimo zato što odavde ide nešto. Neki talas onda nije bilo. Ide nešto i mi vidimo. Prvi Newton, koji je krenuo sa eksperimentima svojim, razgurao olovku u oko, koji je rekao, vi znate, možda obrnuto, ulazi u našu glavu preko oči i to je izazvalo ogroman talas negativan u crkvenim ustanovama. To je bilo nedavno, 500 godina kada je 600 godina. Hoćeš na nauka kao nauka za koju mi znamo, da je to stao vlad sistem. E sad, ponovo se vratim. Znači, postoji voda, svako od vas ima 80% vode. Neko malo više, neko malo manje. U nekoj logici, ta voda u vama trebalo bi da se ponaša kao bilo koja voda. Koja? Kad se hladi, širi, stvarno je budala ta voda. Niko njemu nije rekao da naša fizika zna da širi se kad se greje. Ili namerno to radi nam voda. Kad se hladi, širi, kad se greje, skuplja se voda. Voda je sastavni deo apsolutno sve. Sad vazduh kojim ne udišemo 50%, ovdje je više. Sada, mislim, voda. Naša fizika takva je zato što mi treba kao evolucijska civilizacija da se razvijamo tako. Nema ništa loše. Mi smo još uvijek gotovi ka sljedećem koraku. Znate zašto? Zato što mislimo. Zato što smo kreativni. Automatski smo opasnost. Zato što ta kreativnost, opet ponavljam, taj combination of flows, ako umetnost je dozvoljeno, u životu to nije dozvoljeno. Zato što tvoja kreativnost subjektivna. Znate, ko je najveća žrtva svoje kreativnosti? Sam kreator. Najviše svoju sliku voli onaj koji je naslikao tu sliku. Tako da onaj koji napravi kreaciju je prvi koji će štititi tu kreaciju. Ti ne možeš da mu objasniš da ti si napravio problem. Nije problem. To je njegov minuli rad. Možda mi. Ručno. On neće to dati. On neće prihvatiti da je to loše. I šta ispada? Svako od nas ima svoju fantaziju, viziju kako treba život da funkcioniše, barem njegov. I onda se sukobljavaju dva života. Ovaj krivi ovoga, ti si budala, ovaj krivi ovoga, ti si budala. I šta ispada? Ne budala. Na svetu su sve budale ispada. That's the problem. Što mi nemamo još uvijek. Emocionalno čovjek je vrlo disbalansiran, mnogo velik dijapazon u emocijama i u takozvanim mislima. Treba organizovati, znači uvesti nauku, lupeta, emocionologiju ili mentalologiju. Ko vas učio kako treba osjećati? Kako se to radi? Niko nikog nije učio čovječa. Najvažnija stvar, čovjek misli ono što osjeća. Kako on je to prosto.
Kako osjeća, tako on misli. Ako se to osjeća komfortno, on će reći, ju, super mi je. Je tako? Druga opcija, ako se osjeća komfortno, šta misliš? Odvratno mi je, super mi je. Ako super, onda tebi nije odvratno, ne baš mi je odvratno. Kako? To nije jasno još. Zato što emocije formiraju mišljenje. I niko nikoga ne uči kako treba osjećati. Zašto niko nikoga ne uči kako treba osjećati? Zato što ne daj Bože saznaš matematiku ili formulu osjećaja. Da faktički ti sam stvaraš svoje osjećaje i doživljaje kako god tebi padne na pamet. Znači, nećemo moći tebe da kontrolišemo. Bukvalno. Robot, nije robot, ne znam, ti si Superman. Ti si uncontrollable. Ti ćeš imati taj osjećaj koji ti sam odlučiš da je sada neophodan. Lupetam, ja vas volim. Eto. Kaže, a zašto? Zato što hoću. A šta će biti za minut? Prestaću. A šta je sa ljubavlju? Zamenit ćemo. Na šta? Na mržnju, na primjer. Što ne? Ja vas mrzim. A kako vi to radite? Odlično. Znači, odlično. Mrzim čovečanski. Morate da budete ponosni. Moja mržnja zaslužuje vaše postojanje. Isto kao moja ljubav. Pa vi sad mene volite ili mrzite. Jedno i drugo u zavisnosti od potrebe. Da li treba da se približim? Da se dodati. Kako ćeš kontrolisati ti takvog čovjeka? Niti možeš da ga kupiš, niti možeš da ga prodaš, niti možeš da on postaje nezavisan, on postaje problem. A nama ne trebaju problem. Naravno što sada kad nas ima 8 milijardi, ovaj nas broj, malo manje. 8 milijardi. Sad da zamislim, 8 milijardi problema. I svako na svoju stranu i funkcioniše kako hoće. I nemaš nas. I apsolutno nemaš nas. Znači, mi treba da budemo glupavi, sve šta nas treba da zanima, koje je pivo, gde, na kojoj plaži popio. Super. Znači za 20 godina, 15, dobro, mi ćemo razgovarati. Ja ću vas zamoliti da pogledate u sebe. Da li ste isti, slični kakvi ste bili pre 20 godina. Vi će biti ogromnu razliku, ne kažemo da bolje i loše. Potpuno drugačije struktura i konstrukcije. Mnogo pragmatičnija, prostija po funkcionalnosti, produktivnija po funkcionalnosti. Vrati pa što sam rekao, današnji. Čovjek pre 30 godina nije bio produktivan, zato što je bio prekreativan. On je sve hteo, on hteo da postigne. A danas, mladi ljudi dezorijentisani. Na primjer, eto, sad, moje generacije, da li smo bili dezorijentisani? Apsolutno ne. Nama je tačno bilo rečeno šta mi volimo. A zato što izbora nije bilo. Mi smo voleli ljudski, čovečanski, mi smo tačno znali i to je bilo puno ponosa od jednog tih gluposti. A danas, mlađoj generaciji, ništa se ne pruži. U tranziciji je sve. Mlađe generacije je dezorijentisana, ali nekako se formira. I događa se ta metafizika. Gena. Kad zbog nedostatka, sad ću reći, zbog porušenih vrednosti prethodnog perioda i još uvek neformiranih vrednosti sutrašnjeg dana, moguće čuda. To je onaj moment kada došli procesi zato što ovako oni idu. Ovako. Uključuju ih sebe tu. Odjedan puta napravi nevjerovatnu stvar. I čovjek može da postigne nešto novo, zašto nije znao, ili ne bi mogao da postigne juče, a neće sutra. Znači, ovaj raspad sistema i promjena dozvoljava ne kreaciju, poznavanje samog sebe. A šta može da bude važnije u tom vremenu postojanja, nego upoznavanje
Sam, kad je kažem samo sve, ne mislim da li sam loš ili dobro, bullshit. Ako daš, napraviš sranje komši i posle daš i zahvališ mu sa 1000 evra, vidjet ćete, momentalno će biti dobar. Momentalno. Zato to nisu kategorije. Nego o svojim mogućnostima unutrašnjim, potencijalima. Kakvi ste? Šta može biti interesantnije od toga?